Welcome to Calvary Community Church Bilingual Sermon. This is a special message. Enjoy. Bienvenido al sermón bilingüe de Comunidad Calvary. Este es un sermón especial. Disfruta. Si hay alguien que puede ejemplificar el servicio a otros, creo que esas son las mamás. Una de las características que define a una mamá es que nunca tiene vacaciones, que nunca deja de estar sirviendo a otros. Es bien curioso porque si analizamos los videos que vimos de los niños, generalmente los niños quieren a su mamá y sienten respeto y amor por su mamá, por lo que mamá hace por ellos. If there's someone here that can be an example of what it means to serve others, definitely that's mom. Mothers are always serving others. They have no vacation. They have no breaks. If we consider again those videos of our children, they love their moms because of what the mom do for them. And that's basically all of us. Since we are kiddos, we love to be served. Desde que somos niños nos encanta ser servidos, que nos atiendan. Lo mejor en un restaurante a veces no es ni la comida, sino la atención. Sometimes when you go to a restaurant, you don't care that much for the food, but you care about the service. ¿Cómo te sientes si vas a un restaurante y te quieren cobrar 45% de propina, pero te aventaron la comida ahí? How do you feel if you go to a restaurant and they want to charge you 45% in tip, but they didn't serve you well? Maybe you're going to get mad, no? A lo mejor nos vamos a enojar. Y eso es porque nosotros evaluamos y tristemente tenemos en cuenta o imaginamos que la gente nos ama o nos aprecia con base en lo que hacen por nosotros. We have this idea that the people loves us and people show appreciation towards us based on what they do for our sake. And that's natural. Eso es natural. Todos tenemos esa misma tendencia en nuestro corazón. Pero hoy vamos a continuar en el Evangelio de Marcos y vamos a analizar el corazón o el centro medular de este Evangelio. We're going to continue studying the Gospel of Mark. And you know, we are about to read the center, the core, the backbone of this gospel. Actually, it's the last verse we're going to read today. Es el último versículo que vamos a leer el día de hoy. Víctor me preguntó hace rato que si no teníamos una predicación especial para las mamás. Victor asked me if we don't have a special sermon for Mother's Day. And you know, we don't. No tenemos. ¿Por qué? Dos cosas. Como no soy mamá, no sé qué decirle a las mamás. Number one, because I'm not a mother, I don't know what to say to mothers. And number two, I do believe that God's word is sufficient for all of us. Creo que la palabra de Dios es suficiente para todos nosotros. Así que, para no caer en el error de que yo diga cosas que no sé porque no soy mamá, vayamos a la palabra y que la palabra nos dé a cada uno lo que necesitamos. A las mamás, a los papás, a los hijos, a las hijas. Pero no quiero pasar desapercibido y decirles de nuevo, feliz Día de las Madres. So, to try to avoid the risk of Aaron speaking about things that he doesn't understand because he has never given birth, and I believe the scripture is sufficient for all of us. I do believe that this scripture is going to give us what we need. To a mother, to a father, to a kid, to a nephew, to an uncle, to a cousin, the scripture is able to give us what we need, personalized. But I don't want also to ignore you guys. Happy Mother's Day. May God bless you all. So now, let's jump on the Gospel of Mark, chapter 10, verses 32 through 45. Vamos a meternos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Antes de profundizar en ello, déjame decirte que estamos llegando al cierre de una sección muy importante en el Evangelio de Marcos. Before we go deeper, let me tell you, we are getting to the closing part
of one of the longest sections of the Gospel of Mark. Basically, some scholars consider that this only is the introduction of the Gospel of Mark. Algunos estudiosos consideran que lo que vamos a terminar de leer el día de hoy es solamente la introducción del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque del capítulo 11 al capítulo 15, Marcos dedica estos 4 capítulos, 11, 12, 13, 14, 15, hoy los 5 capítulos, para hablar solamente de la última semana de vida de Jesús. 5 capítulos para hablar acerca de una semana. Some scholars consider this is the introduction of the Gospel of Mark, the first 10 chapters, because the next 5 chapters, 11, 12, 13, 14, and 15, are about one single week, the last week of Jesus' life. So it is evident for the reader that if you read the Gospel of Mark, he is very detailed on what happened that last week. Es evidente para los lectores, cuando leemos el Evangelio de Marcos, que Marcos es muy, muy detallado en su descripción de la última semana de Jesús. Así que la próxima vez que visitemos el Evangelio de Marcos, ya no estaremos en nuestra sección llamada El Camino a la Cruz, sino entraremos a una nueva sección. So next time we visit with the Gospel of Mark, we're going to be in a new section, a new mini-series. This is the last section and the last episode of The Way to the Cross. Veamos qué dicen las Escrituras. Versículo 32. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. They were now on the way up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. The disciples were filled with awe, and the people following behind were overwhelmed with fear. Taking the 12 disciples aside, Jesus once more began to describe everything that was about to happen to him. Listen, he said, we're going up to Jerusalem, where the Son of Man will be betrayed to the leader priests and the teachers of religious law. They will sentence him to die and hand him over to the Romans. They will mock him, spit on him, flog him with a whip, and kill him. But after 3 days, he will rise again. Padre, te suplico que tu palabra retumbe en nuestros corazones. Father, I pray for your word to resound deeply in our hearts. Today is an opportunity, a fresh opportunity for all of us to listen to your message. So I pray, God, that your word completes its purpose, fulfills its purpose. Let your word to do what your word was designed to do for. Padre, que tu palabra haga lo que tiene que hacer, lo que tú has diseñado que tu palabra haga en nuestros corazones. Háblanos, Dios. Háblanos. Aquí estamos. Tu pueblo escucha. Here we are. Your people is listening. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una gran diferencia entre admirar a Jesús y seguir a Jesús. There is a huge difference between admiring Jesus and to follow Jesus. Hoy en día, mucha gente puede considerarse religiosa y decir que tiene algo que ver con Jesús porque solamente admiran a Jesús. Today, a lot of people can consider themselves maybe spiritual because they admire or they like some things about Jesus or some things that Jesus is about.
but to admire and to follow are two different worlds. Admirar a Jesús y seguir a Jesús son cosas absolutamente diferentes. El reto para nosotros es qué es lo que hacemos, cómo estamos. Y quisiera que hoy estuviéramos cuestionándonos dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra vida. The challenge for all of us is to question ourselves and to answer the question, where am I standing today? Am I admiring Jesus only, or am I following him? Because what it means to follow Jesus, what it means to be a real disciple. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo realmente de Cristo? A lo mejor pensamos que una persona religiosa, una persona que viene todos los domingos, eso es lo que significa ser seguidor de Cristo, pero no necesariamente. Maybe we think that just showing up every Sunday morning and to be a religious person, that's what it means to be a follower of Jesus. But not exactly. Seguir a Cristo significa, y quiero que anotes esto por favor, to follow Jesus, it means, and I want you to take notes please, caminar detrás de un rey sufriente, to walk behind of a suffering king, muriendo a nuestro orgullo y aprendiendo a vivir como esclavos para la gloria de Dios. Dying to our pride and learning how to live as slaves for the glory of God. Seguir a Cristo significa caminar detrás de un rey sufriente, muriendo a nuestro orgullo y aprendiendo a vivir como siervos o como esclavos para la gloria de Dios. To follow Jesus means to walk behind or towards a suffering king, to die to our pride, and to learn how to live as slaves for the glory of God. And I'm using tough words here, suffering and slavery. Estoy usando palabras duras aquí, sufrimiento y esclavitud, pero esas palabras son parte de lo que forma la descripción de un seguidor real de Cristo. But those words are part of the description, of the job description of a disciple, a real disciple of Jesus Christ. Veamos. Number one, Anthony, please help us. Número uno, seguir a Cristo implica caminar a donde Él va. Following Christ means walking where He walks. Walking where He walks. You know, the first part of this scripture says that Jesus was walking towards Jerusalem. La primera parte de este versículo dice, de este pasaje, que Jesús iba caminando a Jerusalén. ¿A qué iba Jesús caminando a Jerusalén? Como una oveja que va a ser sacrificada, Él iba caminando rumbo al matadero. As a lamb that is going to be euthanized. The lambs are walking towards the sleeping area. And this is very important because Jesus was aware what is about to happen to him in Jerusalem, and he voluntarily is walking towards his death. Jesús sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén, y aún con este conocimiento de lo que le iba a pasar en Jerusalén, decidió caminar hacia Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Porque, número uno, está profetizado. Why is this important? Number one, this was part of the prophecy. Isaiah 57 says, Isaías 57 dice, because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore, I have set my face like a stone, determined to do his will. And I know I will not be put to shame. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto mi rostro como una piedra. He decidido hacer su voluntad y sé que no pasaré vergüenza. Más adelante y en otros evangelios se ve esta referencia. Jesús endureció su rostro y caminó hacia Jerusalén. More further in this scripture, but also in other gospels, you will read that Jesus
set his face like a stone. So it has already taken a decision. This is going to happen. This is going to happen. And that's the first lesson we have been pondering over and over. Y esa es la primera lección que hemos venido mencionando una y otra vez. Jesús estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, doliera lo que doliera, costara lo que costara. Jesus was willing to fulfill God's law and God's will, whatever it takes. Even if that hurts, even if I don't like it, he was willing to. And that's the first question I have been asking myself. Aaron, are you willing to obey God's will, even if that hurts you? Aaron, es una pregunta que me he estado haciendo. Aaron, ¿estás dispuesto a cumplir la voluntad de Dios aún si duele? Y es la misma pregunta que quiero hacerte esta mañana. ¿Estás dispuesto o dispuesta a cumplir la voluntad de Dios aún si esta voluntad duele? And this is the first question that I want to ask you today. Are you willing to fulfill God's will even if that hurts? Es bien difícil. Bien difícil. Porque cuando sabes que te van a sacar una muela, ¿estás ansioso por ir al doctor? When you know you're going to go to the dentist and the dentist is going to remove one of your molars, are you excited about that appointment? You're like, oh, no, I don't want to go. I don't want to go. A lo mejor estamos, no, Padrecito Santo, no me dejes ir, por favor. Imagínate la presión de lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Imagine what Jesus felt. En el versículo nos dice que Jesús por tercera vez está anunciando su muerte. This scripture contains the third time in the Gospel of Mark where he announces his death. Ahora, esta es la primera vez que Jesús públicamente menciona cómo va a ser que lo van a matar. This is the first time that Jesus publicly announces the details about his death. He announces the Romans and he announces all this system that is going to be against him. Por primera vez Jesús menciona a los romanos y menciona a los líderes y a todo el sistema que iba a estar en contra de él. Ahora para nosotros, el hecho de que Jesús lo menciona no nos resulta extraño porque ya vimos la película. Now for us, this mention is maybe not strange because we already watched the movie. And we know, okay, this is something that's going to happen, so okay. But imagine you are one of the disciples and then Jesus out of the blue start talking about this. Imagínate que tú eres uno de los discípulos y Jesús de la nada empieza a hablar de esto. Tú podrías decir, bueno, después de todo lo que ya han vivido con Jesús, después de todo lo que ya han visto, pues ya tendrían que entenderle, ¿no? And maybe we can think, hey, after everything that they happened together, all the incredible miracles they saw, they should be catching that now, no? No, they didn't. Ellos no lo entendieron. Ahora, antes de que crucifiquemos a los discípulos, before we crucify the disciples, let me touch some points. Déjame tocar algunos puntos aquí. Número 1, Jesús sabe los detalles específicos de su muerte. Jesus knows the very specific details on his future death. Él sabe que va a ser entregado, condenado, burlado, escupido, azotado, asesinado y que resucitará. Jesus knew that he is going to be delivered, he's going to be tortured, he's going to be mocked, he's going to be whipped, he's going to be crucified, and he knows he's going to rise. He knows every single detail. Okay, Pastor, what all this has to do with me? Okay, Pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, aún el peor de los escenarios no fue sorpresa para el Padre. Even the worst of the scenarios, the worst of the circumstances was not a surprise for the Father. Jesus knew every single detail, which means he was informed, he was aware of what is about to happen. Not even the crucifixion took God by surprise. El hecho de que Jesús
tuviera conocimiento de lo que iba a suceder, de los detalles, es evidencia de que el Padre sabía lo que iba a pasar. Así que si tú estás en este momento pasando por momentos difíciles, si tú estás pasando por circunstancias complicadas, si tú sientes que a lo mejor nadie entiende lo que estás viviendo, si sientes que no va a salir el sol, lo que estás pasando no ha tomado a Dios por sorpresa. Dios conoce exactamente cada uno de esos detalles. Él sabe lo que sientes, sabe dónde estás y sabe a dónde vas a llegar. If you think nobody understands what you're going through, if you think that you are in a darkness night of your life and you believe that you are just in the pit, super deep, and there is no exit there, guess what? God knows the details. Nothing takes God by surprise. Even the worst circumstances are known by God. Eso significa, y nos debería dar esperanza, mis hermanos y mis hermanas, que aún si seguimos a Cristo y aún si duele, Dios está a cargo. I want to give you hope. If following Jesus ended up hurting you, if following Jesus hurts, God is in control. It is part of the plan. Si seguir a Jesús te cuesta que tus amigos no te hablen, si seguir a Jesús, realmente seguir a Jesús significa que tu familia a lo mejor se separe de ti, que tu reputación esté rota, que vayas en contra de la cultura. Si seguir a Cristo significa que tu ego se separe, vale la pena seguir a Cristo porque Cristo está a cargo. If following Jesus means that you're going to lose or you're going to lose your friends, if you're going to lose your reputation, if you're going to lose your relationship with your relatives, if following Jesus means that you have to go against the culture, Jesus, God himself, is in control. Everything is on his hands. And I want to tell you something. Jesus never is going to call you to a place where he hasn't been before. Jesús nunca te va a llamar a algún lugar al que él no haya ido primero. Si Jesús te pide perdonar, es porque él ya perdonó. If Jesus asks you to forgive, it's because he already forgave. Si Jesús te llama a obedecer, es porque él ya obedeció. If he calls you to obey, it's because he already obeyed. No hay ni un solo lugar, ni una sola experiencia en la vida humana que Cristo no haya experimentado, y por eso no nos llama a un lugar a donde él no ha ido primero. There is no one single experience, no one, that Jesus hasn't experienced first. So he is never calling you to a place where he hasn't been before. He walks ahead of us. Él va caminando delante de nosotros. Number 2. Following Christ requires dying to selfish ambition. Seguir a Cristo requiere morir a la ambición egoísta. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser famosos? How many of us would like to be famous? A lo mejor no. A lo mejor sí. Bueno, podríamos a lo mejor, porque somos extremadamente humildes y somos muy buena gente, decir que no. Maybe we can tell, no, I don't like it because we are so humble. But do you know that social media tells something different? ¿Sabrías que las redes sociales dicen algo diferente? Las redes sociales atacan o más bien promueven ese ego que cada uno de nosotros tenemos. Todos de alguna manera queremos ser influencers, queremos ser famosos, queremos que la gente vea lo que comemos, dónde estamos, nuestros amigos. Ese es el fundamento de las redes sociales. Publicitar, promocionar o presumir tu estilo de vida. That's basically what social media is about, to bluff about what are you eating, the people you are with, the places you visit, and everybody wants to become
an influencer. Everybody wants to be a TikToker. Everybody wants to be a YouTuber or just somebody that people identifies, to be famous. Las redes sociales se han dado cuenta que es tanta nuestra necesidad y tanto nuestra hambre de que nos reconozcan que han hecho millones de dólares de esa necesidad. Social media has discerned and learned that we desire so much to be famous, to be recognized, that they have made millions of dollars out of that need that we have. That's the truth. If you have the opportunity to be first, would you like to be first in a line, in a restaurant, in a company? Si tuvieras la oportunidad de ir primero en un restaurante, en una fila, en donde sea, ¿tomarías la oportunidad? La gran mayoría de nosotros es que sí. Tomaríamos la oportunidad de ir primero. The reality is, almost every one of us will say yes. A lo mejor no aquí, a lo mejor aquí queremos decir, no. Primero usted. No, primero usted. No, primero usted. And maybe here we said, no, ladies first. No. Elders first. No, young first. And maybe here we pretend that we are so kind and so educated and polite. But in reality, we have that desire to be first always. En realidad tenemos ese deseo de ir primero siempre. Y ese deseo, ¿qué creen? Es natural. That desire, guess what? It's a natural desire. But let's see what happened here. Veamos qué pasa aquí. Mark 10, verses 35 through 40. Then James and John, the sons of Zebedee, came over and spoke to him. Hey, teacher, they said, we want you to do us a favor. What's your request? He asked. They replied, when you sit on your glorious throne, we want to sit in places of honor next to you, one on your right and the other on your left. But Jesus said to them, you don't know what you are asking. Are you able to drink from the bitter cup of suffering I'm about to drink? Are you able to be baptized with the baptism of suffering I must be baptized with? Oh, yes, they reply. We are able. Then Jesus told them, you will indeed drink from my bitter cup and be baptized with my baptism of suffering. But I have no right to say who will sit on my right or my left. God has prepared those places for those he has chosen. Entonces, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. ¡Podemos! Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. ¿Alguna vez has estado frustrado porque alguien nomás no te entiende? Have you ever been so frustrated with someone because it seems that guy or that lady does not catch it? What just happened here? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que pasó? Jesús está hablando del momento, el pináculo de la obra de Cristo, el sacrificio, muerte y resurrección. Jesús está hablando de que lo van a matar.
Jesús está diciéndoles, además de eso, voy a resucitar. Jesus has just spoken about the pinnacle, the top of the revelation, the gospel. Hey, I'm going to die, but then I'm going to be alive again. He shared the most important prophecy in the universe. And what did they say? Hey, yeah, we get it. But when you are the king, can we be part of the business? Y los discípulos dicen, sí, ok, a lo mejor lo entendimos. No entendieron nada, pero dicen, oye, y ya cuando seas rey, ¿puedo ser secretario de economía? Jesus just talks about his death, and John and James reveals their prideful heart. Jesús acaba de hablar acerca de la profecía, y Juan y Santiago lo único que hacen es revelar lo egoísta de su corazón. Jesus talks about suffering, they think about promotion. Jesús habla acerca de sufrimiento, ellos piensan acerca de ser promovidos. Jesus talks about sacrifice, they think about prestige. Jesús habla de sacrificio, ellos piensan en prestigio. But before we criticize the disciples, we need to admit something. Human heart loves personal glory. Antes de criticar a los discípulos, seamos sinceros y reconozcamos algo. El corazón humano ama la gloria personal. ¿Cuál es el pollo más guapo de la granja? Pollo. ¿Cuál es el pollo más inteligente y más buenote de la granja? Pollo. Eso no aplica en inglés, quién sabe cómo lo voy a decir. Who is the greatest in the whole earth? Me. Who's the more handsome, smart, wonderful, delicious, beautiful human in the whole earth? Me. I know, Ron, you are not me. I am the one saying that. Yeah. All of us, we want recognition, importance, control. We want to control everything. We want to be applauded. Yeah. We want to have influence. We want to have power. Todos y cada uno de nosotros queremos reconocimiento, control, aplausos, que nos digan, su majestad, buenazo, buenazo. You know, the expression to sit on your right, on your left, it was basically to say, hey, I want to be part of the government. I want to be like the Secretary of State. I want to be there. Esa expresión de sentarme a la derecha o a la izquierda era básicamente decir, quiero ser parte del gobierno. Quiero ser el secretario de defensa o el vicepresidente. Hay una cosa que quiero que reconozcamos de los discípulos. Los discípulos tenían la fe bien amarrada a que pase lo que pase, Jesús va a ser rey. One thing that we need to identify and be aware of this. The disciples, they had a clear faith that Jesus is about to be king. Whatever happens, Jesus is about to be king. Pero aunque tenían esa realidad bien clara, la torcieron a su beneficio. Jesús va a ser rey, yo quiero tener un hueso, quiero tener ahí palancas, ¿no? Jesus is going to be king, I want to have influence. I want to have a contact there. So I want to be part of the committee. Sin darse cuenta que el tipo de reino que Jesús está promoviendo no tiene nada que ver con lo que los humanos pensamos de reino. The kingdom of Jesus has nothing to do with what we believe that a kingdom is supposed to be. Hay otra cosa también que Jesús menciona aquí que quiero aclararles. Hay mucho, pero no podemos profundizar tanto tiempo. Jesús menciona acerca de la copa y del bautismo. Jesus mentions the cup and the baptism. The cup. La copa. Eso es muy parecido a la forma en que las copas judías eran. No como las de nosotros hoy en día que son de cristal y tienen un palito, no. Más o menos una copa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una copa es otra cosa más que un vaso. This is very similar to what a cup in the Jewish time would be. It's not like those glass fancy cups that we have where they pour
wine on them. No, it's basically just a cup, a regular cup. Cuando dice Jesús la copa y la pasa para beber, when Jesus talks about to drink from the cup, it means to receive something from the king. Cuando significa tomar la copa es recibir algo de parte del rey. Pero de la copa que Jesús está hablando es la última copa que se tomaba en el día de Pascua. But Jesus is talking about the last cup they used to not drink, to use on the Passover celebration. Cada año los judíos ponían 5 copas en la mesa. Every year, the Jewish, on Easter or Passover, they had 5 cups. 4 of them, they share with one another in different parts of the ritual. 4 de esas copas las tomaban a lo largo de la celebración de la Pascua, pero la última copa, ellos la tomaban y la tiraban al piso. But the last cup, every year, the Jewish took the last cup and throw the wine on the floor. Why? Because that represented the wrath of God that passed over the Jewish people in Egypt. Ellos tiraban ese vino porque representaba que el juicio y la ira de Dios había pasado sobre ellos en Egipto, por lo tanto ya no tenían o no estaban bebiendo la copa de la ira. Curiosamente, esa es la copa de la que Jesús está hablando. ¿Se acuerdan que después en el huerto de Getsemaní Jesús dice, si es posible que esta copa pase delante de mí? Do you remember when Jesus is in Gethsemane praying and saying, if it is possible for me just to pass this cup in front of me? He's talking about the cup of the wrath. The Jewish, they drop the content to the floor, representing that God's wrath has been over them. But in reality, that cup was not fulfilled or was not being used before Jesus. That cup was being reserved for Jesus to drink it. Esa copa estaba siendo guardada para que Jesús la bebiera. Ahora, ¿por qué dice que los discípulos beberán de esa copa si Jesús ya cumplió y fue la satisfacción de la ira de Dios? Why Jesus said, you're going to drink from this cup? What you going to drink? Or what do you think he says you're going to drink from this cup? You're going to suffer. Vamos a sufrir. Pero actually that's in the baptism thing. Eso es dentro de la parte del bautizo. En Cristo fuimos todos hechos, si hemos creído, fuimos hechos ira de Dios, para que en Cristo seamos hechos salvación de Dios. In Jesus, we were made part of the one who drank the cup of the wrath. In Jesus, we were recipients of God's grace and forgiveness. So everything that Jesus went through applied to ourselves through Him. So, todo lo que Jesús vivió aplica para nosotros por medio de Él. Nosotros no tuvimos que tomar literalmente la copa, Cristo la tomó, pero como estamos en Él y Él está en nosotros, también cuenta para nosotros. Ya no la tenemos que beber. Jesus drank that cup, and because He did it, and we are in Him and He's in us, we don't have to do it again. We don't have to. He already accomplished that. But the baptism, la copa, era entre Jesús y el Padre. Y el bautizo nos identifica a nosotros con Cristo. The cup links Jesus and the Father, but baptism links us with Jesus. And that's where the second part of the agreement comes. Y ahí es cuando la segunda parte del acuerdo viene. Todos aquellos que creen en Jesús deberán ser bautizados con el mismo bautizo con el que Cristo fue bautizado. Every single person that believes in Jesus Christ must be baptized in the same baptism that Jesus Christ was baptized. Yes. By water? Yes. But this is deeply suffering. ¿Tenemos que ser bautizados en agua como Cristo fue bautizado? Sí. Pero esto va más profundo. Filipenses dice, porque a ustedes se les ha concedido no solamente creer en Cristo, sino sufrir por causa de Él.
Philippians says, because you have been given the privilege not only to believe in Jesus, but to suffer for his cause. Y esa es la parte que no nos gusta. No nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? And that's the part that we don't like. Who likes to suffer? Nobody likes to suffer. Pero ¿sabes por qué muchas veces tenemos que sufrir? You know why we have to suffer many times? Through suffering, we kill our pride. Suffering sometimes is the only tool that is able to disarm our little kingdom. El sufrimiento a veces es la única herramienta que es capaz de desarmar nuestro pequeño reino. Cuando sufrimos, se nos quita lo arrogante. Cuando sufrimos, se nos quita lo soberbio. Cuando sufrimos, Dios nos hace como Cristo. When we suffer, that arrogant heart goes away. When we suffer, that prideful heart goes away. When we suffer, we become humble. And we must be humble to be like Jesus. So, I don't know, maybe you are struggling with an arrogant heart, with a prideful heart. And you know, this applies everywhere. To follow Jesus means to surrender our obsession with ourselves. Seguir a Cristo significa rendir nuestra obsesión de nosotros mismos. En un conflicto, el otro está mal, yo estoy bien. In a conflict, the other one is wrong, I'm right. Always right. May the Lord help us to surrender our obsession with ourselves in our marriages, in our ministry, in our jobs, in social media, in every single relationship. Que el Señor nos permita matar nuestra obsesión por nosotros mismos en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en las redes sociales, con nuestros amigos, donde sea. El pecado constantemente nos empuja a construir nuestro reino personal y a veces el sufrimiento es la única forma en la que ese reino personal se cae. The sin in our hearts pushes to build our personal kingdom. Suffering many times help us to demolish that personal kingdom. Jesús no murió para hacernos famosos. Jesús murió para hacernos santos y agradables a Dios. Jesus didn't die to make you famous. Jesus died to make you holy, able to please God. Últimos dos puntos. Number 3. To follow Christ, or following Christ, redefines greatness. Seguir a Cristo transforma nuestra definición de grandeza. Y esto ya lo vimos hace unos cuantos sermones. De hecho, el título de ese sermón fue Grandeza 2.0. Lo pueden escuchar de nuevo, está disponible en la plataforma. Y Jesús no es la primera vez que hace esto. Jesús ya continúa mencionando que en el reino de Dios todo se pone patas para arriba. Los últimos van a ser los primeros van a ser los últimos, el chiquito va a ser grande y el grande va a ser chiquito. El fuerte no es fuerte, el débil es el fuerte. And you know, Jesus is not saying this for the first time. We had already a message called Greatness 2.0. You can listen to that on the website. This is something that Jesus has been saying over and over. Jesus puts everything upside down. For him, the bigger one ended up being the smaller one. The weaker one ended up being the more powerful one. The humble is greater than the prideful. So Jesus redefines greatness. Mark chapter 10 verses 41 through 44 says, when the 10 other disciples heard what James and John asked, they were indignant. So Jesus called them together and said, you know that the rulers of this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But, this is very important, but among you it will be different.
Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And let me change that word for us to understand better. The word that comes there is slave. Doulos. Whoever wants to be a leader among you must be your slave. And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. Cuando los otros 10 oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben lo que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero, eso es bien importante, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Cuando los otros 10 discípulos escucharon la conversación, se enojaron. Y no porque fueran humildes, sino porque estos dos se les adelantaron. También querían lo mismo. When the other 10 disciples heard about what was happening, they got offended. Not because they were so humble, because they were angry and mad against these two who weren't first. So let me tell you something that is not pretty evident in this scripture. Déjame decirte algo que a lo mejor no es tan fácil de discernir en este pasaje. ¿Quién pidió primero que les dieran esas posiciones de liderazgo? Santiago y Juan. Who asked first for these positions of power? The sons of Zebedee, James and John. Hay otro pasaje, hay otro evangelio que dice que su mamá, hablando del Día de las Madres, mira, sí encajó, su mamá fue la que los animó a pedirle esto. There's other scripture, parallel gospel, that says that the mother of these two were the one who encouraged them to ask for this position. And there is enough evidence that proves that the mother of these two was related, if not sibling, of Mary, the mother of Jesus. Hay suficiente evidencia que apunta que la mamá de estos dos era familiar, si no es que hermana de María, la mamá de Jesús. Por lo tanto, estos dos, existe una gran posibilidad. Y les puedo decir que si ponemos un porcentaje, es casi más de un 90% seguro que estos dos eran primos de Jesús. There's a huge possibility, let's say more than 90%, that these two disciples, the first one, they were cousins of Jesus. That makes sense. Jesus' auntie tells his cousins, hey, you are family, you better get on that government now. La tía de Jesús le dice a sus primos, hey, somos familia, así que dile a tu primo que ahora que sea rey, los ponga ahí en el gobierno. ¿Cuántas veces en sus países, Cuba, México, Guatemala, ves que el primo o el hermano del gobernador está metido ahí? How many times you have seen this in government, that the cousin of the governor or the cousin of this is part of the whole thing? Maybe that doesn't happen a lot here in the U.S. Maybe it doesn't happen. But in Mexico, if one of your relatives gets to the government, the whole family is fixed. En México, así llega a pasar. Si alguno de tus parientes llega al gobierno, la familia se arregló, porque todos van a estar ahí en el gobierno. Lo que pasa aquí es totalmente diferente. Verse 43, it's key here. It's totally different. No hay nada de que ayúdame que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia. Verse 43, versículo 43 dice, pero entre ustedes será diferente. But among you it will be different. The world defines greatness through power, money, control, fame, authority, status. El mundo define la grandeza por medio de poder, dinero, control, fama, autoridad y estatus. But Jesus says, in my kingdom, it's gonna be different. Pero Jesús dice, en mi reino, esto va a ser diferente. Jesús usa dos palabras,
Servidor, sirviente y esclavo. Es básicamente la misma idea. Jesus uses a concept that is very hard. Slave. A slave. He's not talking about superficial humility. Él no está hablando de humildad superficial. He's talking about to give your life for the sake of others. Él está diciendo que tu vida sirva para el beneficio de otros. Y aquí quiero que evaluemos de forma práctica nuestra vida. I want you to evaluate your life in a practical way. Greatness in the kingdom of God is not measured for how many people you are in charge of. La grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánta gente tienes a tu cargo. No. La grandeza no se mide por cuánta gente te sirve. Greatness in the kingdom of God is not measured for how many people serve you. Greatness in the kingdom of God is measured for how many people you served. La grandeza en el reino de Dios se mide por cuánta gente tú sirves. No por cuántos tienes a tu cargo, ni por cuántos te sirven, sino por a cuántos tú les estás sirviendo. It's not about how many people you are charged on or how many people serve you. It's for how many people you are serving to. That's it. It's backwards. I know. We don't like it. I know. But that's what we need. No nos gusta. Esto confronta nuestra cultura moderna. This confronts our modern culture. Today we are obsessed. Estamos obsesionados to build your personal kingdom, en construir nuestra marca y nuestro reino personal. Y esta semana Dios me confrontó con algo. This week God confronted me with something. Sometimes we want to be seen more than to be useful. Muchas veces queremos ser vistos más de lo que queremos ser útiles. Sometimes we want to be seen more than to be useful. Y por eso llegamos al último punto. And that's how we get to the last point. Christ, number 4, Christ himself is the perfect example of what it means to follow him. Cristo es el modelo perfecto de lo que significa seguirle. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. Este versículo es la columna vertebral del Evangelio de Marcos. This scripture, this passage, this verse is the backbone of the Gospel of Mark. The whole Gospel sets in this truth. Todo este Evangelio se centra en esta verdad. The Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. El Hijo del Hombre vino no para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús usa el término Hijo del Hombre cumpliendo la profecía de Daniel 7. Jesus is using the phrasing the Son of Man in order for him to fulfill the prophecy in Daniel chapter 7. This Son of Man is the eternal King, the sovereign King of the universe. He is worth of praise. He is worth of your time. He is worth of your efforts. He is worth of everything. And even though he is willing to serve. Jesús es digno de adoración. Jesús es el Rey soberano, el que controla el universo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Y aún así estuvo dispuesto a servir. Él es el único que realmente merece que todos le sirvan. Y es el que estuvo primero dispuesto a servir a otros. He is the only one who really deserves
to be served, but he was willing to serve others. Después dice, para dar su vida en rescate, to give his life as a ransom. Eso es importantísimo. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos así clavado en la mente? Que pensamos que el pecado no es un problema. Que pensamos que no somos prisioneros del pecado. There's a huge problem among humanity. We don't think sin is a huge thing. We don't think and we cannot see that sin is something that keeps us captive. We don't see ourselves as prisoners. Human, when they practice sin, they think they are free without realizing they're not. They are only captives in this prison named sin. So that's why Jesus came to rescue. And you know, when somebody is kidnapped and then the SWAT team gets to rescue that person, it's not an easy thing. There are bullets going everywhere and then smoke and come on, take it out. Or in the movies, the military movies, when they rescue the prisoners, it takes a lot of effort. When you rescue someone, you are telling that someone is valuable, it's important. You're gonna do it, you're gonna have to go through whatever it takes to rescue that person. En las películas, cuando vemos que tienen a alguien secuestrado y llega la policía y equipos especiales y hay balazos y puertas y todo y gritos y lo sacan, o en las películas de los militares, cuando rescatan a un soldado caído, básicamente le están diciendo, ese soldado es tan valioso que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para traerlo de vuelta. ¿Qué acaba de pasar hace unas semanas en Irán? Cuando uno de los pilotos de Estados Unidos cayó y todo lo que hicieron para poder rescatar a un pelado. What just happened in Iran? One of the pilots of the American Air Force fall behind the enemy lines. And what does this nation did to rescue one single guy? They put in risk more people than the one they were just about to save. Why? Because that pilot is important for this country. ¿Por qué? Porque el piloto era importante para este país. Tú vales más que el piloto. Tú eres más valioso que Dios hizo todo lo que estaba en sus manos para venir y rescatarte. You are worth more than the pilot. God himself came down to this world to rescue. The Black Hawk operation has nothing to do with what Jesus did. La operación del halcón negro no tiene nada que ver con lo que Jesús hizo. No hay nadie que te ame tanto, nadie que haya hecho lo que hizo. Mira, solo porque no lo podemos ver con ojos espirituales, pero si te lo imaginaras así, los Rangers, los soldados más capacitados de Estados Unidos, no le llegan ni a las sombras a lo que Jesús hizo para venir a salvarte. Just because we cannot see him that way, but not even the Rangers, the top of military, they cannot compare themselves with Jesus. Jesus is the special forces that came to rescue. And not only for an easy way, no, he bit the devil's butt. Y no nada más de una forma sencilla, vino y le puso una paliza al diablo. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Por qué? Porque te ama. Why? Because he loves you. He loves you. And he was willing and he is willing to do whatever it takes for you to be back home. Y él está dispuesto a hacer lo que sea para que regreses a casa. Es por eso que no podemos ser iguales. Es por eso si nos toca humillarnos, humillémonos, porque él nos puso el ejemplo. If it takes for us to be humble and humiliated, let's do it. He sets the example. It's not about how moral you are, how religious you are, how disciplined you are. It's about who Jesus is. It's about what Jesus did. No se trata de qué tan moral eres, qué tan religioso eres, qué tan perfecto eres. No. Se trata de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo es. Yo sé que a veces, y lo platicábamos ayer, a veces sentimos que pues Dios está enojado porque no hicimos nuestra tarea.
y no leímos o no oramos. Pero Dios no te ama por lo que haces, te ama porque quiere amarte. El único beneficiado de acercarte a Él eres tú. Él no te va a amar menos, ni te va a amar más. Ya te amó. Pero de nosotros depende si disfrutamos ese amor. We were talking about that yesterday, and sometimes when we don't accomplish our homework, when we don't finish the pulpit curriculum or we don't read the Bible, we believe that maybe God is angry and mad with us. No. He doesn't love you because of what you do. He loves you because He wants to love you. He will not love you more because He is the max of love. The only beneficiary of reading the scriptures is you. He wants you to get to know how much He loves you. How much He loves you. Mark chapter 10 confronts us with a very serious question. Marcos 10 nos confronta con una pregunta muy seria. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? What it means in reality to follow Jesus. Let me tell you, it's not about showing up for Sunday morning. It's not about knowing doctrine. It's not about listening to sermons on Spotify. It's not about to call yourself Christian. No se trata de asistir a la iglesia, ni de conocer la doctrina, ni de escuchar los sermones en Spotify, ni de llamarte cristiano. To follow Jesus means to walk towards Him, to follow Him, caminar detrás de Él. To reject your ego, rechazar tu ego. And to embrace service, y abrazar servicio a los demás. Y lo más difícil, mis hermanos, seguir a Cristo significa confiar en Él aún en medio del sufrimiento. To follow Jesus means to trust Him even in the midst of suffering. Dios no te va a dar nada que no puedas soportar. Es de las más grandes mentiras que el diablo ha implantado en la iglesia. God will not give you something that you are not able to handle. Is one of the greatest lies that the devil has implanted in the church. Dios te va a dar cosas que no puedes soportar para que te des cuenta que Él las soporta por ti, que Él te sostiene a ti. Y que cuando ya no puedas, la única respuesta fue, Él estaba conmigo. God gives you things that you cannot handle. God gives you things that you cannot wait. For you to realize, it's not about me. I'm not the one carrying on this. It's Him in me. Thank you for listening. You are loved. Gracias por escuchar. Eres amado.